I received quite a few requests in the comment section to discuss public speaking tips. Maybe because I have given seminar and monologue stage and few times, and some of my friends in the audience have enjoyed my presentation, so they request tips on how to communicate in public and well. Well, actually, the basic skill that form in the foundation of public speaking is what's called effective communication. Let's discuss it here. Before delving into effective communication, I want to discuss first what went wrong in the process of people learning public speaking so far, whether talk seminar or talk some classes. I've noticed a lot of public speaking material teaching people formula or template on wise speaking styles or particular or sentence choice. For example, in professional context, we need to speak using a formal Indonesian with a strong voice, standing upright posture, also starting with an opening greeting in somewhat high tone to provide. So is this formula is wrong? Not really, but material like this doesn't build public speakers, but rather build the skill of speaking in particular style as taught by the formula or template. Is that skill useless? Not necessary. Maybe you need that style in certain context, but is it like understanding how to turn iron without understanding how to the iron itself works and what is it for you? You see, the principle is a tool, technique, or technology can only be effectively used if you understand the essence or basic concept. Well, in the context of public speaking, the first and you have to understand is what is effective communication? Simply, effective communication is communication that successfully achieved is communication goal. Communication in concept delivery of a message from one party to another, so the certificate can set to be effective. The goal the message delivery is achieved. Remember that message is not achieved the message delivery goal, not just the delivery of the message. So what does that mean? There is a quote that I really like from Josh Bernard Shaw. He said, "The single biggest problem in communication is the illusion it has taken place." People often think that once the message has been delivered, communication has occurred, so there has been connection between the sender and the receiver. But the message being delivered does not mean is understood. The message being understood doesn't mean it's understood correctly. The message being understood correctly doesn't mean the goal of the message delivery is achieved. So to reach effective communication, there is still a long journey ahead after the message. If your participate in communication is as long you have delivered the message, it will be difficult for you to build effective communication skill. To achieve effective communication, at least 3 steps need to be carried out. First, our message must be delivered. Second, our message must be understood correctly. And the third, the goal behind delivering the message must be achieved. To successfully achieve all of this, there are also 3 skills we need to develop. First, reasoning or logical thinking. Second, empathizing. And third, language skill. I will explain one by one briefly here. First, reasoning or logical skills. You need this to be able to connect your communication strategy with the goals you want to achieve from the communication process, right? For example, you want to teach someone English well. If you teach them directly in English, it's actually illogical, right? Because this person is just starting to learn English, but you explain it directly in English. How would they understand if they already understand? They don't need to learn English anymore. And you can speak English, right? Or another example, someone wants to teach people to be more rational and objective in assessing a message
Well, the way to teach is that comes to seminar, or for example, to the content with hair or clothing style that is too distracting. For example, for most people end up getting annoyed with him first, so they can no longer listen to this content or his material. Well, because these people are expected by him to be able to be objective immediately, so they don't look at his clothes or hair and all. They go straight to the content of his message. Well, in fact, the content of his message is to teach people to be like this. Well, that's not logical if people can be like that. Those people don't need to learn from him. So, you need the ability to reason or be logical to be able to come back to determine a communication strategy that is connected to the next goal, the ability to empathy. The word empathy is often understood rather inappropriately. So, actually, the meaning of empathy can be three forms. The first is understanding other people's perspective accurately. The second is feeling what other people feel, and the third is helping to increase happiness or reduce the suffering of other people. Okay, most people only understand empathy using this third form. In this context, I actually emphasize the first form, namely understand other people's perspective accurately. So, if you need skill to understand other people, how they think, how their perspective is on something, including their emotional relationship with a word and example and so on, so that you can develop the right way to communicate to your audience. For example, going back to the previous case when, for example, there is someone who wants to teach people to assess a message objectively and rationally. Well, there he needs to understand people are not as objective and rational in their perception of hair like this, clothes like this, how to speak like this, the tone to speak like this. How do you do it so that when the material is delivered, it doesn't immediately make the audience this is face because he is too annoying or doesn't like him and so on, right? Well, that's where he needs the first form of empathy, which is understanding the audience point of view. So it's not possible if you want to communicate effectively, but you see everything from your own point of view. In the end, you don't know how your audience perceives what you are saying, including how to convey it, the tone, the choice of words. Well, this is also very important. So humans have a strong emotional attachment to words. Even though rationally and abstractly, gitu ya, maksudnya pada dasarnya kata itu netral words gitu. are actually Sebenarnya neutral. ketika dia sudah I mean, basically dipakai words dalam are interaksi blind, right? sosial, But actually, dalam konteks when they konteks are dan used in sebagainya, social ada interaction beban emosi with yang context ke dalam and suatu so on, Nah, di situ lalu perlu memahami there will be an banget emotional ya, burden audiens attached lo to a itu word. punya ikatan. Nah, di situ lalu That's perlu where you memahami really banget need to deeply ya, understand audiens how lo your itu audience punya has ikatan an emosi kayak emotional gimana ke connection suatu to pilihan certain kata. word choices. Sehingga ketika lu mau So, mereka when dapat you want emosi them to marah, feel lu pilihan angry, katanya masuk your ke situ. choice of Nah, word tapi kalau should misalnya lu pengen reflect mereka emosinya justru But positif if you want terhadap them apa yang to lu have a sampaikan, positive bisa jadi lu emotion harus menghindari towards what you pilihan are kata conveying, yang sekiranya you might need to kontroversial avoid atau word choices that beremosi could be negatif lah gitu di seen orang-orang. as controversial or evoke ya. negative Nah, emotion itu in kira-kira gunanya tadi That's skill roughly the empatik purpose of dalam the empathy konteks skill komunikasi in the efektif. context of effective Terakhir, communication. skill bahasa. Obviously ya, di sini dalam Lastly, berkomunikasi lu language butuh skills. make suatu Obviously, bahasa yang in lu dan communication, audiens you lu need to sama-sama use ngerti. a language Nah, menurut that gue both you sebagai and orang your Indonesia audience minimal lu can harus menguasai 3 nih bahasa. In my Yang opinion, pertama adalah as an bahasa Indonesian, numerasi you atau should matematika at dasar least kayak master 3 angka, languages. persentase, rasio, First, operasi hitung language of tambah kurang kali numeracy bagi or dan lain basic sebagainya. math like numbers, Kedua, percentages, bahasa ratios, Indonesia. basic operation Dan yang like ketiga, addition, subtraction, bahasa Inggris. multiplication, division, Kenapa and perlu etc. menguasai bahasa Second, numerasi Indonesian atau and bahasa third, Indonesia? English. Kayaknya nggak perlu gue Why do you jelasin need lagi to ya. master Yang numerasi penting soal or bahasa Indonesia ya, gue mau sedikit I don't highlight think di I sini. need Lo to harus explain paham that bahwa anymore. menguasai di situ bukan However, berarti lo about ngomong pakai Indonesian, bahasa Indonesia I want to formal highlight dengan pengertian something sesuai here. KBBI atau Mastering penulisan it doesn't EYD mean dalam you have to segala speak konteks. formal Indonesian. Justru According yang to namanya the menguasai dictionary bahasa or write Indonesia in perfect berarti lo grammar harus in every paham context. di konteks mana In lo fact, harus pakai mastering bahasa Indonesia yang kayak Indonesian gimana. means Kapan lo mesti understanding when casual, you have kapan to lo be mesti casual, formal, terus when juga you have to pengertian be suatu formal, kata di and mata also audiens lo the tuh kayak meaning gimana of a dan word in seterusnya. your audience, Tapi like gimana dengan how bahasa and so Inggris? on. Kenapa But what lo about English? sebagai orang Why, as Indonesia an menurut Indonesian, gue do I harus think
menguasai need to bahasa master Inggris? English as well. Gue bakal I jabarin will beberapa break down alasan some kenapa reason lo why harus you should menguasai also bahasa master Inggris English juga, padahal lo even orang though Indonesia. you are Indonesian. Pertama, bahasa Inggris adalah bahasa English is pengantar the yang most paling widely banyak used dipakai di international dunia. language. Jadi menguasai Mastering bahasa this ini language itu berarti memperluas means nantinya expanding jangkauan your audiens lo. potential audience, Yang dimana dalam which komunikasi in the efektif context itu of effective communication menambah lengkapnya enhances tools komunikasi your lo gitu. communication. Yang kedua, lo juga bisa lihat dari sisi Second, karir. Bisa from dibilang a semua career perusahaan besar perspective, mensyaratkan kemampuan most bahasa large Inggris companies sebagai require kompetensi yang English as a wajib key competency dimiliki pekerjanya termasuk for pekerja their Indonesia. employees even Jadi in kesempatan Indonesia. karir yang bagus So, kemungkinan besarnya the akan career mensyaratkan lo opportunities untuk will likely menguasai bahasa require Inggris. you Terus to juga master yang gak kalah this penting language. adalah begitu banyaknya Also, kesempatan-kesempatan many besar major yang opportunities membutuhkan lo untuk require bisa bahasa Inggris. such as Misalnya if you aja have lo a punya usaha, lo business butuh nyari funding, and banyak funding need a yang fine orangnya funding. berbahasa Inggris ya bicaranya, jadi dia nggak bisa bahasa Many Inggris. investors are Terus lomba English speakers inovasi, and don't speak studi di English. kampus-kampus terbaik dunia, Competition kampanye and, atau bikin gerakan di studying level at global. the Lagi-lagi world lo top butuh bahasa universities, pengantar yang launching banyak masyarakat lain bisa ngerti, or yaitu dalam starting konteksnya a bahasa movement Inggris. at the Dan yang global terakhir level tentunya kalau lo mau you berkarir need a di common institusi language yang that many levelnya people understand, global which is ya, English in this atau country. multinational companies. Di situ udah pasti lo Lastly, perlu punya if you want skill to bahasa pursue a Inggris. career in Makanya global itu institution gue or setuju multinational banget untuk companies, bahasa Inggris tuh masuk you dalam subjek definitely pelajaran need wajib English dalam pendidikan dasar. That's why Nah, banyak I orang completely Indonesia agree dalam with pengalaman English gue being ya, a mandatory secara subject awam in basic itu kayaknya education. udah lumayan bisa Now, bahasa from Inggris my untuk konteks observation, baca many atau nulis, Indonesians tapi seems to be kesulitan fairly banget good dalam at hal reading lisan, and writing English, terutama but untuk ngomong. struggle a lot with Simpelnya ya, speaking. sekalipun bisa bahasa Simply Inggris, kecenderungannya put, tuh even if pasif. they know Sedang English, Too late to yang penting start. kalau lo mau What mulai next is if you sekarang, want to begin langsung aja mulai building your skill now. bangun skillnya. There Nah, untuk are belajarnya many di mana pastinya ada banyak requests referensi di luar for sana, tapi learning, gue bakal coba but share I am sure satu I rekomendasi gue di recommendation sini here. ya, It's a suatu platform platform for untuk lo bisa developing your ngebangun communication skill skill in komunikasi English dalam bahasa Inggris actively. secara aktif. College Nama Elsa aplikasinya tuh Speak. Elsa Speak. This Ini app app is masuk among top the 5 top 5 aplikasi English bahasa Inggris learning apps dan dia juga and salah satu is investinya also one Google. of Jadi Google kalau dari sisi investment. teknologi harusnya udah So from advance. technology standpoint, Dan emang it's gue liat sistem even belajarnya dia tuh if you send the supported learning system by AI gitu ya. Jadi AI supported, personalized, supported and artinya personalized, dia learning bisa it can nyesuaiin banget really ke adjust to your level learning belajar level lo and style. udah sampai mana, dan gaya belajar yang pas buat lo juga kayak gimana. Elsa Si Speak, Elsa Speak ini tuh punya dua jenis paket. Yang types pertama of yang Pro, yang kedua yang Pro and Premium. Gue sendiri prefer Personal, I Elsa yang prefer Premium karena the udah all in. premium Jadi lo bisa package akses langsung because semua it fitur. gives you Nah access sekarang gue mau to all coba features. tunjukin juga Now beberapa let me fiturnya show biar you lo kebayang aja some sih of the di aplikasi features ini tuh to give lo you bisa an ngapain idea aja of gitu ya, what you gimana proses can belajarnya do dan and seterusnya. how to learning Pertama, practice lo bisa for. belajar bahasa First, Inggris you dari can yang learning basic English banget, from kayak the misalnya very latihan basic, pengucapan atau like pronunciation. practicing Contohnya kayak gini. pronunciation. For example, you can Nice. practice saying nice. Terus lo You juga can bisa also latihan practice ngomong speaking dalam bahasa English Inggris with dengan various berbagai real skenario dunia life nyata. Jadi dia bisa scenario kasih kayak where the simulasi nih kalau dunia nyata appropriate sebenarnya kayak gini, dan simulation bahkan be lo set bisa in custom real juga life context. skenarionya itu. You Misalnya can konteksnya even di mana, customize the sama siapa scenario dialognya lagi to bahas fit apa your dan needs, seterusnya. Itu like bisa who lo custom you're atau lo bisa talking pilih to and dari what template the yang udah conversation tersedia. is Nanti about, kalau udah or selesai lo choose bakal from dapat feedback yang available super lengkap templates. kayak gini. Once you're done your reserve, this style feedback. Lanjut lagi. Nah ini fitur One yang menurut feature gue paling the I cocok find buat latihan public particularly speaking. useful for Namanya Elsa practicing Speech public Analyzer. speaking in college. Tapi The dia Elsa web Speech based ya, jadi dia Analyzer kepisah sama is si app-nya is tadi. up Lo based buka and websitenya, spread di situ lo tinggal from ngomong the aja app. dalam bahasa Inggris secara You bebas. just speak freely in Totally bebas. English and Nanti abis lo afterwards ngomong kayak gitu, you lo bakal get dapet hasil an analisisnya analysis your kayak gini. speech all. Nah semua fitur These ini tuh features bisa lo are akses accessible paket yang with Elsa Premium tadi. the Elsa Hopefully, Premium rekomendasi package. I have platform this ini bisa platform berguna buat lo recommendation mantepin help you skills enhance bahasa your Inggris lo, English terutama skill. bagian A aktifnya. special and Nah, kalau active lo minat communication. nyobain, If bisa you langsung klik link you're yang in gue the taruh state di in deskripsi the video it atau all, di you pin komen. can click in the Akhirnya link kita sampai di the video penghujung description video. or Thanks in banget the buat yang udah ngikutin comment. dari awal tadi We have sampai a reset sekarang. end of the Mudah-mudahan video. Thank you for setelah nonton video following ini lo along bisa from the tipis-tipis start tingkatin to now. I have pemahaman the maupun after kemampuan lo dalam wishing this berkomunikasi year efektif. can greatly Last but not improve least,
playlist, your like dan share understanding videonya, and jangan communication lupa skill subscribe dan effectively. nyalain notifikasi Last juga but not biar nggak least, ketinggalan
please video-video like and gue share selanjutnya. the video, Gue Kak and don't Nesita. forget Yuk, to subscribe benerin and ya. the one notification so you don't miss my future video. Let's keep thinking and profit and together. Selama 20 tahun terakhir, saya telah membantu orang-orang Malaysia dan orang-orang Asia Tenggara untuk berbicara bahasa Inggris yang lebih baik. Dan selama pelatihan beribuan orang Asia Tenggara, saya menemukan kebenaran yang sangat mengejutkan. Saya menemukan bagaimana mereka bisa seseorang lebih baik berbicara dalam bahasa Inggris. Sebenarnya mereka hanya melakukan hal kecil dengan tingkat bahasa Inggris, dan banyak hal yang diselesaikan dengan sikap mereka melalui bahasa Inggris. Banyak orang di luar sana yang sangat memiliki tingkat bahasa Inggris yang sangat rendah dan dapat menyelesaikan dengan sangat baik. Dan salah satu yang saya ingat adalah seorang siswa saya yang partisipasi dalam satu acara yang Faizal yang memiliki tingkat bahasa Inggris yang sangat rendah, tapi orang ini hanya duduk dan memberikan orang siapapun dengan sangat tenang dan jelas, dan dia juga bisa merespon dan juga sangat bisa mengekspresikan dia dengan sesuatu yang sangat indah melalui bahasa Inggris sendiri. Dan saya hari ini ingin membagikan pada Anda kenapa orang seperti Faizal memiliki berbeda dan bagaimana mereka melakukannya. Dan yang kedua, mengapa sangat penting bagi kamu, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk kamu, untuk komunitas dan untuk masa depan Malaysia. Dan tiga, satu hal yang bisa kamu lakukan jika kamu berbicara dengan tenang, jelas dan juga percaya diri seperti orang seperti Faizal. Pertama, apa yang membedakan? Bagaimana orang Faizal bisa melakukannya? Dan untuk menjawab itu, saya akan membawa kamu kembali ke 10 tahun yang lalu. Saya pernah melatih staff pada itu, dan putri saya pada waktu itu sedang mengambil les piano. Dan saya mulai berpikir dua pendapat yang sangat kuat antara sikap anak saya atau sikap ketika atau banyak orang Malaysia yang berpikir atau sikap mereka dalam bahasa Inggris. Dan pertama yang bisa saya berikan, anak saya sangat membenci piano. Dia sangat membenci pelajarannya, dia sangat benci belajar. Dan ini anak saya ketika belajar piano. Ini yang saya dapatkan. Ini adalah kejadian yang sebenarnya. Dan dia berpakaian pergi untuk les piano. Karena menurut anak saya pergi ke les piano, dia merasa ini adalah sebuah ketakutan, karena yang mereka pikirkannya semuanya tentang tidak mengucapkannya. Karena bagi anak-anak kebanyakan dan untuk anak saya, kesuksesan mereka itu dinilai bagaimana dari banyak kesalahan yang mereka buat. Dan pada waktu yang sama, saya notice kalau banyak orang Malaysia juga memiliki ketakutan yang sama, dan perasaan ini yang membuat mereka itu takut dinilai berapa banyak kesalahan yang mereka bikin, dan suka atau tidak mereka akan menghasilnya atau tidak. Dan sekarang kesamaan kedua yang saya temukan adalah tentang percaya diri. Anak saya, dia tahu kalau dia itu kita tahu bahwa bagaimana piano, dan dia tuh bagaimana tingkat mereka, dan dia tahu bagaimana sampai seberapa dia harus berlatih untuk sampai atas tersebut. Dan banyak orang Malaysia notice tentang pemikiran mereka bagaimana sains itu seperti apa seharusnya. Dan banyak mereka yang kayak mereka takut bagaimana seberapa jauh mereka sampai ke sana. Dan itu juga dirasakan yang seperti anak saya lakukan, seperti bagaimana buruknya bermain piano, bagaimana suatu penutur bahasa Inggris yang sangat buruk, bahasa Inggris saya tidak bagus. Jadi saya bisa melihat kesamaan ini, tapi saya bisa membayangkan bagaimana cara orang seperti Faizal bisa melakukannya secara sangat tenang, jelas, dan juga percaya. Dan setelah itu saya mendapatkan hal tersebut, dan saya menemukannya pada waktu itu. Itu adalah suatu hari di mana saat komputerku rusak dan aku harus pergi ke warnet. Sekarang itu adalah kali pertamaku ke warnet, dan kesan pertamaku adalah itu tempatnya sangat menjijikan. Mereka sangat berantakan, bau, dan dipenuhi oleh laki-laki. Dan semua orang bermain dengan permainan yang keras dan berisik. Itu hanya tempatnya sangat menjijikan. Tapi aku harus pergi ke sana, lalu aku duduk, dan aku mulai menyadari pria di sampingku dan menjadi tertarik dengan pria ini.
Lalu pria ini bermain yang dengan dasar permainan yang membunuh orang sampai mereka mati. Dan hanya itu. Itu adalah permainannya. Dan aku menyadarinya bahwa lelaki ini tidak baik dalam bermain. Dia sangat payah. Dan karena aku melihat banyak tembakan, tetapi tidak banyak yang mati. Tapi yang membuat aku tertarik juga di balik pemain yang payah ini, di situ ada 3 orang temannya yang menonton dia bermain. Dan apa yang sangat aku sadari adalah walaupun lelaki ini sangat payah, walaupun ada teman yang menontonnya, tidak ada rasa malu, tidak ada perasaan akan dihakimi, tidak ada perasaan malu. Malah sebaliknya, lelaki ini hanya fokus terhadap orang-orang dalam permainan dan semua yang dia pikirkan untuk membunuh orang-orang. Dan aku tiba-tiba menyadari, inilah dia. Ini adalah sikap yang sama seperti orang-orang yang dimiliki oleh Faisal saat mereka berbicara bahasa Inggris. Hanya seperti pria ini. Dan Faisal saat berada di percakapan bahasa Inggris, dia tidak memiliki perasaan dihakimi, dia hanya fokus terhadap orang yang diajak berbicara dan hasil yang hasil yang ingin didapatkan. Tidak ada perasaan hati-hati dan tidak ada pemikiran untuk membuat kesalahan. Sekarang aku ingin membagikan kepadamu sebuah contoh nyata seseorang yang berbicara bahasa Inggris seperti bermain piano dan seseorang berbicara bahasa Inggris seperti bermain game permainan komputer. Ini adalah contoh nyata terjadi padaku. Beberapa waktu yang lalu, aku ke apotek dan aku harus membeli omega. Dokterku mengatakan aku harus mendapatkan omega. Dan aku pergi ke rak, di situ ada banyak macam omega, ada DHA, ada omega EPA. Aku tidak tahu harus beli yang mana. Lalu di sana aku melihat seorang sales dan aku melihat dia seperti wanita yang berpakaian baik, seperti profesional. Aku berjalan ke arahnya, aku melihat tatapannya yang seperti aku kenal, seperti orang panik. Oh my god, dia penutur asli, aku harus berbicara padanya. Dia akan menghakimiku dengan kesalahanku. Lalu aku pergi ke arahnya, aku menjelaskan situasiku, omega mana yang harus aku dapatkan. Lalu dia mulai menjelaskan semua tentang DHA, tentang EPA, semua yang bisa kamu bayangkan. Dia berbicara sangat cepat dan berputar-putar. Dan saat dia selesai, aku tidak tahu harus membeli yang mana. So I turned to the girl behind the counter. Now the girl behind the counter, I heard her before. Her English level is very low. But when I walk over to her, this girl, ketika saya mendekatinya, there's gadis no fear. ini, dia In tidak fact, takut. she's just looking Dia at me. hanya menatap You saya. know that look? Kamu tahu tatapan okay, itu? so how? Seperti, ya, baiklah. Jadi Yeah, bagaimana? I've been in Malaysia Ya, a long saya sudah time. lama tinggal di Malaysia. So I go up to Jadi, her and saya I mendatanginya explain the dan problem, menjelaskan masalahnya She looks at dengan me, she says, EPA dan DHA. Okay, Dia menatap saya dan berkata, EPA "Oke, ya, for heart, EPA untuk jantung, DHA for brain. DHA untuk otak. Your heart okay or not?" Jantungmu baik-baik saja atau tidak? So I said, Jadi saya berkata, I say saya my bilang, heart is jantung saya really, sangat baik. I think it's pretty Saya good. pikir cukup baik. She says, Dia berkata, otakmu your brain okay or not? baik-baik saja atau tidak? I Saya said, no, berkata, tidak. no, tidak. my brain Otak is saya not tidak as sebaik good as it dulu. used to be. She looked, she Dia said, menatap dan berkata, okay lah, you take omega "Oke lah, DHA, can? kamu ambil omega DHA. Problem solved, Sekarang right? selesai, So kan? we've got two Jadi, different kita kinds of punya dua jenis communicators. We've komunikator got yang the berbeda. one who's Kita got a punya high satu level, yang memiliki but level totally tinggi, focused on herself tapi and sangat getting fokus it pada dirinya right. sendiri dan And melakukannya therefore dengan very benar. ineffective. Dan karena itu sangat tidak We've got efektif. another one, Kita punya satu lagi, low level, rendah, totally focused on tapi the person sepenuhnya she's fokus talking pada to orang yang and dia getting a ajak result. bicara dan mendapatkan hasil. Effective. And therein lies the difference. Dan situlah letak perbedaannya. Now, why is this Sekarang, distinction mengapa perbedaan ini so sangat important, not penting, just to tidak you, hanya to untuk your kamu, children, but tapi juga untuk to the anak-anakmu, future of masa Malaysia depan and countries Malaysia, like dan Malaysia? And to negara-negara seperti answer Malaysia? that, let's Untuk take a menjawab look at itu, who mari kita actually is lihat speaking siapa English in the sebenarnya yang world berbicara bahasa today. Inggris di dunia saat ini. So if we Oke? looked at all of the English Jadi, jika conversations kita in the melihat whole semua world percakapan bahasa taking Inggris di place seluruh right dunia now yang on terjadi planet saat Earth, ini di bumi, we would see that for every native kita akan speaker melihat like bahwa me, untuk setiap penutur asli there seperti are saya, 5 ada non-native 5 speakers. penutur non asli.
And if we listen Dan to jika kita every mendengarkan conversation setiap in English percakapan on dalam planet Earth bahasa right Inggris now, di bumi saat ini, we would notice that kita akan menyadari bahwa 96% of those 96% dari conversations percakapan tersebut involved melibatkan non-native English penutur speakers. Only non-asli bahasa 4% Inggris. of those Hanya 4% conversations dari are percakapan native itu speaker adalah to native antara speaker. penutur asli. This is not my Ini language bukan anymore. lagi bahasa This saya. language Bahasa belongs to ini you. terserah Anda. It's not an art Ini to bukan be seni yang mastered. harus dikuasai. It's just a tool Ini hanya alat to use to get a result. digunakan And I want to guna give you mendapatkan a hasil. real life Dan saya example ingin of what memberi kamu English contoh is nyata today in the tentang world. apa itu Real bahasa English saat today. ini di dunia. This is another Bahasa true Inggris yang story. sesungguhnya hari ini. I was at a barbecue adalah a kisah little nyata while lagi. ago. This was a barbecue for Saya berada di sebuah engineers from barbecue all over the beberapa waktu yang world. lalu. Ini And adalah they barbecue were making untuk hot para dogs. insinyur. Now, some of the hot Insinyur dari dogs seluruh were dunia. regular hot dogs, Dan and some mereka were sedang membuat these hot cheese dog. hot dogs, you know, with the Beberapa cheese hot in the dog middle. adalah hot dog biasa dan French beberapa engineer adalah is hot dog cooking the hot keju. dogs, Kamu and he tahu dengan turns to keju this di dalam. Korean engineer and he Seorang says, insinyur Prancis sedang memasak hot "Would you dog like a hot dan dog?" dia berbalik ke arah insinyur Korea. And the Korean guy Dan dia says, "Yes, berkata, please." apakah He kamu mau says, hot dog? "Do you Orang want the Korea itu cheese?" berkata, ya tolong. And the Korean guy Dia looks bertanya, around at the table, he apakah says, kamu mau keju? I Dan orang Korea see itu cheese. melihat ke sekitar meja. Dia French guy berkata, says, saya tidak the melihat hot keju. dog is contains the Orang Prancis cheese. itu berkata, hot dog ini mengandung keju. Korean guy Orang doesn't Korea understand itu tidak him, right? mengerti kan? So the French Jadi engineer insinyur tries Prancis again. itu mencoba lagi. The dog is, Hotdognya terbuat is dari making dengan from, keju. with the cheese. Orang Korean Korea guy masih still belum doesn't mengerti. understand. He tries Dia again. He mencoba says, lagi. the Dan hot dia dog is berkata coming, hotdognya berasal is, dari coming from tidak, no, the kejunya cheese berasal coming dari from the hotdog. hot dog. Korean Orang guy Korea tidak cannot bisa understand. Now this mengerti. Sekarang ada Japanese seorang engineer insinyur Jepang yang sedang who's been mendengarkan listening to this percakapan ini. conversation Dia turns to the menoleh ke Korean insinyur engineer and he says, Korea dan dia berkata lagi, cheese keju integrator. integrator. He Dia mengerti. understands. Oke, semua Everybody orang understands. mengerti. So Jadi this is inilah what bahasa English Inggris is saat today. ini. It's Itu just a hanyalah tool alat to untuk play around bermain-main with to untuk get a mendapatkan result, hasil like seperti a permainan computer game. komputer. Now, the Sekarang challenge tantangannya is that adalah we kita know tahu in bahwa di schools sekolah-sekolah all di around the seluruh world, dunia right, bahasa English Inggris is not really diajarkan being taught like seperti it's a sebuah tool alat to untuk play with. bermain-main. It's Itu still masih being taught diajarkan like it's an seolah-olah art itu to adalah seni master. yang harus And dikuasai students dan are judged siswa more dinilai on correctness lebih berdasarkan kebenarannya than on daripada clarity. kejelasannya. Some of Berapa you dari might Anda mungkin remember, ingat ujian the pemahaman old lama di comprehension sekolah? exam in school. Does anybody Apakah remember semua in orang school ingat di when you sekolah would, ketika you would Anda get a mendapat question pertanyaan about a tentang teks text yang Anda that you baca? read? You'd have Anda to harus read through membaca some berapa text, teks, bukan? right? And then Lalu answer a menjawab question pertanyaan to itu show that menunjukkan you bahwa Anda memahami understood the teksnya. text. And this may Dengan have ini happened to mungkin you terjadi that pada you Anda showed ketika Anda that you menunjukkan bahwa understood Anda memahami the teksnya, text, but you got namun a Anda big mendapatkan tanda X X karena Anda because you membuat made a little sedikit grammar kesalahan mistake. tata bahasa. Like this Seperti siswa student. ini, Now, this siswa ini student memahami clearly dari understood jelas paragraph paragraf keempat, 4, tapi but no, tidak not benar correct, because karena he dia left menghilangkan the letter huruf N pada kata off the word lingkungan. environment. But in Namun the di real dunia world, nyata, apa what yang would penting? matter? Di In the dunia real nyata yang world, what would penting matter adalah is, did you apakah Anda understand the memahami email email or did you tersebut atau understand apakah your Anda memahami customer pelanggan Anda so that sehingga you Anda could go dapat ahead and melanjutkan take dan mengambil action. tindakan. the Sekarang, problem that masalah I yang see saya lihat di here sini over berulang and over kali is that adalah people bahwa take the orang-orang mengambil attitude sikap they yang mereka developed kembangkan about tentang English in bahasa Inggris school di sekolah and dan bring it mereka into their membawanya ke adult dalam life kehidupan and dewasa into dan their ke dalam work. pekerjaan mereka. And if Dan you're jika in a Anda berada stressful dalam situation situasi and you're stres having a dan Anda sedang conversation and you're bercakap-cakap trying dan Anda to mencoba give memberikan a hasil result kepada to seseorang, Anda someone mengatakan dengan and benar, say it correctly. Your otak brain Anda melakukan banyak multitasks. It tugas, otak cannot Anda do two tidak things bisa at dapat once. melakukan dua What hal, I see dan is the brain saya just lihat shutting otak down. mati begitu saja. And you may Dan Anda recognize mungkin these mengambil three tiga symptoms gejala of the otak brain mati ini. shutting down. Yang First pertama one adalah is pendengaran that your Anda listening goes. kurang. Someone's Seseorang talking sedang to you and you're berbicara so dengan busy Anda thinking begitu about how sibuk you're dengan going Anda to merespon, respond and mengekspresikan express diri yourself dengan correctly. benar dan You don't tidak actually benar-benar hear what the mendengarkan other apa yang person said. dikatakan orang lain. And I Dan can see saya a lot bisa of lihat nodding banyak in the penonton yang audience. mengangguk. The Hal second thing kedua to yang go harus is you're dilakukan adalah speaking. berbicara. Your mind's Pikiran sort of Anda
Anda shuts seperti down, mati and that dan kosakata Anda vocabulary you do know tahu just hilang begitu disappears, saja. and the words Dan don't berkata-kata come tidak out. keluar. The third thing to Ketiga go is yang your harus dilakukan adalah confidence. percaya diri. And the worst Hal thing about terburuknya this is adalah you Anda may mungkin only be tidak confident percaya diri because karena you Anda cannot tidak dapat express mengekspresikan yourself diri dengan jelas. clearly. Namun But to the bagi orang person yang talking berbicara to you, dengan they may Anda, mereka mungkin telah misunderstand this memahami hal as a ini lack sebagai of kekurangan confidence in rasa your percaya diri ability to terhadap do the kemampuan job, Anda to dalam perform. melanjutkan pekerjaan.
So if you want to Jadi, speak English jika Anda like ingin berbicara Faisal bahasa with Inggris that seperti great Faisal dengan confidence, penuh percaya diri, here's the inilah one salah thing satu hal yang that Anda you can do. lakukan. when you Saat speak, Anda don't berbicara tentang focus fokus on pada yourself. diri sendiri, fokus on pada the orang other lain dan person hasil and yang the ingin result Anda you want capai. to achieve. Bayangkan generasi A next penerus generation Malaysia of yang Malaysians, all semua with that dimiliki kepercayaan wonderful diri dari luar biasa dan confidence in berkomunikasi communication seperti yang that dimiliki Faisal Faisal. has at any Sudah level of tiket bahasa English. Inggris apapun. Because let's Karena remember ingatlah, that bahwa English bahasa today Inggris saat is ini not bukanlah an suatu art seni to yang be harus mastered. dikuasai, It's just hanya sebuah a alat tool to digunakan use untuk to get mendapatkan a suatu result. hasil. And Dan that alat itu tool milik Anda. belongs to you. Terima Thank you. kasih.